Naglaag me karong gabi Mindong me ari ang tagbo sa Tagbilaran. Ug ako ipakita kaninyo mga katawhan nga mindong sa tagbo sa Tagbilaran. Abi kadaghan ang tao dili maihap, wala kasuguan ako og paihap. Ug namili me asa me dapit mukaon. Naglibog mig pili kay daghan mig mga kwarta. Dong me sa unahan bisag mi mapilian og asa mi mangaon. Ug grabe kadaghag tao diring dapita. Naglibog me kung asa mi moagi. Wala ka na sugwa og asa ka dapit moagi. Ngadto mi sa unahan kay mangaon lagi me. Ug wala gyapon me mapilian kay daghan mig mga kwarta. So dugay nakapili na jud me. Mag-milk tea na mi karon kay grabe kalami ang mga milk tea dire. Naghuwat me kay gigutom naman me. Kay nahuman naman nagkaon me ug naglingkod. Kawa man me nagbarog. Tan-aw me sa palibot kay grabe kanindot. Pag human na mo kaon, naglakaw na pud me padong priyahan. Ug mao ni ang priyahan sa Tagbilaran. Ning entrance ko ay di makakasod o di ka kabayad og 30. Kaya naman namin magbayad nakasod na me. Nakasod naman me, naglibog me ug aha mi manakay. Oto amo sa lang gilibot, magtatan-aw sa miuna. Kay naglibog me ug asa jud mi manakay. Og kamulay pili og asa dapita nga mosakyan diri dapita kay naglibog me. Letter A kani. Letter B kani. Letter C kana. Letter D kana. Comment lang sa comment section kay ugma na lang namo sakyon. Comment lang inyong mga answer kaya akong tan-awon.